Pelajaran nomor 25. Saudara pendengar, tentunya saudara masih ingat bahwa dalam pelajaran yang lalu, kita berbicara tentang apa yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Chris mengatakan, Don's going to play tennis. Bob Smart's going to play tennis. Jane's going to visit Anne Smart. dan Iwan mengatakan, I'm going to visit Indonesia. kita juga telah berlatih membuat pertanyaan seperti yang diajukan Chris berikut ini. What are you going to do at the end of the year? Sekarang, coba dengarkan jawabannya. Iwan akan berlibur. I'm going to have a holiday. I'm going to have a holiday at the end of the year. Dan satu hal lagi yang dikatakan Iwan ialah, We're going to have a big celebration. kalimat itu berarti, kami akan mengadakan perayaan besar. Coba dengarkan lagi. We're going to have a big celebration. They are going to have a big celebration. Kita dapat memakai kata Have. Have. Have a holiday. Have a celebration. dalam sejumlah ungkapan biasa dalam bahasa Inggris. Hari ini, kita akan berbicara tentang beberapa di antaranya yang paling berguna. Kita akan mengunjungi Don dan Bob Smart. Dalam pelajaran yang lalu, mereka mengatakan akan bermain tenis. Nah, inilah mereka pada akhir hari Sabtu seperti biasa. Oh, great shot. Too good. Oh, you win, Don. Let's have a break. Okay. Oh, what a good game. Thanks, Bob. I'm hot. I'm going to have a wash before dinner. Do you want to have a shower? Yes, a good idea. Oh, I'm perspiring. Nah, mari kita tinjau ungkapan-ungkapan yang kita dengar tadi, sementara Don dan Mr. Smart beristirahat. Mereka sedang beristirahat dalam bahasa Inggris ialah They are having a break. They are having a break. sesudah orang melakukan sesuatu yang memerlukan usaha dan pemusatan pikiran, seperti misalnya bermain tenis atau belajar atau berlatih berbahasa Inggris, ada baiknya untuk beristirahat, bukan? Coba dengarkan. They are having a break. Sekarang, coba ucapkan. Ungkapan lain yang berarti mari kita beristirahat ialah Let's have a rest. sesudah Don dan Bob selesai mandi, mereka beristirahat. Ungkapannya ialah Let's have a rest. Let's have a rest. dan saat ini, sesudah mandi, Now we're having a rest. coba ucapkan sesudah Mr. Smart. We're having a rest now. We're having a rest now. Sekarang, coba ucapkan ungkapan yang lain sesudah Don. We're having a break now. We're having a break now. Dan sekarang, coba saudara terangkan apa yang sedang mereka lakukan. Kemudian, ulangilah jawaban yang betul sesudah Helen. They are having a break now. Bagus. Kalau kita akan berlibur sesudah suatu jangka waktu yang panjang,
Misalnya, sesudah belajar selama 1 tahun, kita dapat mengatakan, I'm going to have a holiday at the end of the year. Iwan's going to have a holiday at the end of the year. coba ucapkan kalimat berikut ini sesudah Chris. He's going to have a holiday. Sekarang, coba ucapkan sebuah contoh lagi. I'm going to have a holiday. Dan sekarang, We're going to have a break. saudara pendengar, mari kita kembali pada permainan tenis tadi sebentar. They're having a game of tennis. They're having a game of tennis. Coba ucapkan contoh tadi sesudah Helen. They're having a game of tennis. Bagus. Nah, sekarang kita dapat berbicara tentang permainan-permainan lain dengan cara yang sama. Bagaimana dengan football? Kita mengatakan, They're having a game of football. coba ucapkan sesudah Helen. They're having a game of football. Sekarang, coba saudara buat kalimat tentang permainan-permainan lain yang akan disebutkan Helen. Dan jangan lupa mengulangi kalimat yang betul sesudah saudara mendengarnya. Siap, saudara-saudara? Badminton. They're having a game of badminton. Ping pong. They're having a game of ping pong. Berikut ini, Helen akan menyebutkan permainan yang lain, yaitu catur. Chess. They're having a game of chess. Nah, berikut ini sebuah ungkapan yang sudah saudara dengar tadi, I'm going to have a wash. yang berarti, saya akan mandi. Coba dengarkan lagi. I'm going to have a wash. Kita dapat mandi dengan berbagai cara. Misalnya, mandi dengan masuk ke dalam bak mandi atau bath, atau mandi di bawah pancuran di kamar mandi. Di Australia, yang paling umum ialah mandi di bawah pancuran. Dalam bahasa Inggris, Have a shower. I'm going to have a shower. coba dengarkan lagi dan ulangilah. I'm going to have a shower. I'm going to have a shower. Ungkapan yang lain, yaitu mandi dengan masuk bak, ialah Have a bath. I'm going to have a bath. sekarang coba ucapkan sesudah done. I'm going to have a bath. I'm going to have a bath. Dan suatu hal lain yang dilakukan kaum pria ialah bercukur. Dalam bahasa Inggris, Have a shave. I have a shave every morning. I have a shave every morning. coba terangkan mengenai don, dan ulangilah jawaban yang betul sesudah saudara mendengarnya. Siap, saudara-saudara? He has a shave every morning. Bagus. Nah, sesudah bermain tenis,
Bob mengatakan akan berbuat apa? Is he going to have a bath? No. Is he going to have a shave? Tentu saja tidak. Dia tidak akan bercukur. What about a holiday? Dia tidak akan berlibur, bukan? Apa yang dikatakan Bob? Coba saudara terangkan. Betul. I'm going to have a shower. Yes, he's going to have a shower. Baiklah. Ngomong-ngomong, saya mendengar sesuatu. Apa itu? Coba dengarkan. Itu rupanya Chris sedang bermain tenis. Mustahil, kan dia sendirian? No, I'm not having a game of tennis, but I am practicing. I'm having some practice. Chris ingin memperbaiki mutu permainan tenisnya, dan dia sedang berlatih. Hal itu baik kalau kita ingin meningkatkan keterampilan kita. Coba dengarkan. I'm having some practice. Sekarang coba terangkan mengenai Chris. Kemudian ulangilah jawaban yang betul. Siap, saudara-saudara? He's having some practice. Don, Chris, Yeah? we're going to have dinner. Come on. Oh, good. Good, coming. Thanks. Saudara pendengar, sebentar lagi kita akan menyertai Don, Chris, dan Bob Smart untuk makan malam. Dalam hal ini, kata have juga dipakai dalam beberapa ungkapan yang berguna tentang makanan. Kita sudah mendengar ungkapan yang berarti makan malam, yaitu Have dinner. Come and have dinner. dan ungkapan yang serupa dapat kita pakai untuk berbicara tentang waktu makan yang lain. Kita dapat memakai kata have lunch, have dinner, untuk mengganti kata eat. kalau berbicara tentang santapan pada umumnya. I have breakfast at 8 o'clock. I have morning tea at about 11 o'clock. I have lunch at 1:30. I have afternoon tea at 3:20. And I usually have dinner at 7:30. Baiklah. Sekarang, mari kita berlatih memakai ungkapan-ungkapan tadi dengan Bob. Bob akan mengatakan kapan dia melakukan sesuatu. Dan saudara harus mengubah kalimatnya menjadi kalimat tentang dirinya. Coba dengarkan dulu contoh berikut ini. I have breakfast at 8 o'clock. Dan saudara hendaknya mengatakan, He has breakfast at 8 o'clock. jangan lupa mengulangi kalimat yang betul sesudah Helen. Siap, saudara-saudara? I have breakfast at 8 o'clock. He has breakfast at 8 o'clock. I have morning tea at about 11 o'clock. He has morning tea at about 11 o'clock. I have lunch at 1:30. He has lunch at 1:30. I have afternoon tea at 3:20. He
has afternoon tea at 3:20. I usually have dinner at 7:30. He usually has dinner at 7:30. Thanks, Bob, and thanks, Helen. And on Saturdays, we usually have dinner at about 6:30. Sekarang, mari kita berlatih membuat pertanyaan. Dengarkan dulu contoh dari Helen. Do you have breakfast at 8:00? Itulah yang kita ucapkan kalau kita ingin bertanya apakah saudara makan pagi pada jam 8. Coba dengarkan lagi. Do you have breakfast at 8:00? Sekarang, coba ucapkan sesudah Helen. Do you have breakfast at 8:00? Coba dengarkan beberapa pertanyaan lain dan ulangilah. Do you have morning tea at 9:00? Do you have lunch at 1:30? Do you have afternoon tea at 3:20? Do you have dinner at 7:30? Sekarang, mari kita lanjutkan dengan latihan yang berbeda sedikit. Coba dengarkan dulu. Does Jane have breakfast at 9:00? No, she doesn't. When does she have it? She has it at 8:00 with me. Jawaban Don tadi singkat saja. Jawaban yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut. No, she doesn't have breakfast at 9:00. Tetapi, dia tidak perlu mengulangi keterangan yang terkandung dalam pertanyaannya. Karena itu, dia mengatakan, No, she doesn't. mari kita dengarkan kembali percakapan tadi. Does she have breakfast at 9:00? No, she doesn't. When does she have it? She has it at 8:00 with me. Sekarang, coba saudara ucapkan pertanyaan yang kedua sesudah Helen. When does she have it? Bagus. Coba ulangi lagi sesudah Helen. When does she have it? Saudara pendengar, mari kita kembali ke makan malam di rumah Mr. Smart. Oh, yes, that's really very good. Don, have some steak. Oh, thanks, Bob. And these sausages are nice. Are you going to have any sausages, Chris? Yes, please. What's this, Bob? What? This jar. Oh, that's some French mustard. Oh, French. Oh. I usually have English mustard. Well, we haven't got any English mustard. Try that. Okay? Yes, not bad. Here, Chris, are you going to have any? Yes, please. I'm going to have some with these sausages. You've got a good appetite. Coba dengarkan Bob. Dia akan mengatakan, kami sedang makan malam. We're having dinner. Dan kalau ada tamu, biasanya kita menawarkan beberapa makanan dengan bertanya, Are you going to have... Are you going to have... diikuti nama makanan yang kita tawarkan. Coba dengarkan. Are you going to have any potatoes? Oh ya, sejenis saus yang agak pedas yang biasanya dimakan dengan daging ialah Mustard. Are you going to have any mustard? dan sosis dalam bahasa Inggris ialah Sausages. Are you going to have any sausages?
Saudara mempunyai nafsu makan yang besar, dalam bahasa Inggris ialah, You've got a good appetite. berikut ini, Bob akan mengatakan apa yang biasanya dimakan orang Australia untuk santapan malam. Coba dengarkan. In Australia, we usually have meat for dinner. We sometimes have fish or chicken. Saudara pendengar, ungkapan-ungkapan yang baru saja kita latih tadi merupakan cara khusus untuk berbicara tentang makan, istirahat, mandi, dan main sport. Semuanya memakai kata Have. We're having dinner. Let's have a break. I'm going to have a shower. They're having a game of badminton. Dalam pelajaran-pelajaran yang lalu, kita telah berlatih menggunakan ungkapan yang menunjukkan milik. Ungkapan ini memakai kata Have got. Have got. Has got. Has got. He's got a big family. I've got 3 brothers and 1 sister. Saudara pendengar, perbedaan pemakaian antara kata Have. dan Have got. adalah penting dan harus dimengerti. Coba dengarkan. I'm going to have a holiday. A good idea. Have you got any money? Liburan di Australia biasanya berarti bepergian dengan mobil atau pesawat terbang dan menyewa penginapan. Jadi kita perlu uang untuk berlibur. I'm going to have a holiday. Oh, have you got any money? Kalau kita bermain football, tentu saja kita memerlukan bola. Let's have a game of football. Have you got a ball? Dan kalau kita ingin beristirahat sesudah belajar, barangkali kita akan mendengarkan musik. Let's have a break. Okay. Have you got any records? Dan berikut ini, kami berikan sebuah contoh lagi. Pada akhir minggu, khususnya kalau udara bagus, orang biasanya pergi berpiknik. Mereka mengadakan barbecue. Coba dengarkan. Let's have a barbecue tomorrow. We haven't got any steak. Well, let's have some sausages. And we've got some tomatoes. And let's have some potatoes. Kata yang berarti memanggang daging di tempat yang terbuka ialah Barbecue. Let's have a barbecue. coba ucapkan sesudah Chris. Let's have a barbecue. Sekarang, coba beberapa contoh lagi. Dengarkan Chris dan ulangilah. Let's have some sausages. Let's have some potatoes. Sekarang, coba dengarkan kembali dengan seksama percakapan yang kita dengar tadi. Kalau sudah selesai, saudara akan kami minta mengerjakan suatu latihan. Sekarang, dengarkan saja dulu. Let's have a barbecue tomorrow. We haven't got any steak. Well, let's have some sausages. And we've got some tomatoes. And let's have some potatoes. Saudara pendengar, apakah kiranya saudara dapat berperanan sebagai Chris dalam percakapan tadi? Dia menyebutkan 3 hal. A barbecue. Some sausages. Some potatoes. Sekarang, Chris akan mengucapkan kata yang pertama. Dan saudara harus mengucapkan kalimatnya. Siap? Jangan lupa mengulangi kalimat yang betul sesudah Chris. Let's. Let's have a barbecue. We haven't got any steak. Well, let's have some sausages. And we've got some tomatoes. And let's
And let's have some potatoes. Saudara pendengar, mari kita dengarkan percakapan yang lebih panjang mengenai persiapan barbecue yang disebutkan oleh Chris dan Helen tadi. We haven't got any steak for a barbecue. Let's have some sausages then. Okay, good idea. Where are we going to have it? Oh, I know a good spot. Has Ewan got a football? I wonder. What for? I'd like to practice some football. Football? But what about me? I don't want to practice football. You aren't going to practice. You're going to watch. I don't want to watch. It's boring. I want to have some fun too. We're going to have some football practice. I'm not going to go. Hi, Chris. Hello, Helen. What are you doing? Hi, Ewan. We're having a little discussion about something. I see. Have you got a football, Ewan? No, I haven't. Have you got any badminton rackets? Yes, I've got 2. Why? We're going to have a barbecue tomorrow, and we want to have a game of badminton. Yes, badminton's a good idea. We want you to come, of course, Ewan. You and me and Helen. Sounds great. Saudara pendengar, sekian saja pelajaran kita untuk hari ini. Jangan lupa membaca bagian yang berjudul Sesudah Siaran dari pelajaran tadi. Dan pelajarilah bagian yang berjudul Sebelum Siaran dari pelajaran nomor 26. Dan sekarang saya ucapkan sampai bertemu kembali.